ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे तस्मै श्री गुरवे नमः। ज्ञानमूलं गुरुमूर्ते पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। गुरुभ्यो नमः। शङ्कराचार्य केशवसम्पादरायण सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो मुरामुरा। चरणकमलेभ्यो नमः। सर्वोपचारार्थे गृहाचर्वसुपाणि समर्पयामि। द्रवदक्षिणां समर्पयामि। हिरण्यगर्भः समवदनागे भूतविजातः वज्रे द्वयादितधारपृथनेन्द्रियामुदे माङ्गसमये देवाय हविमाविधे समर्पयामि। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ॐ चन्द्रमा मनसो जातसचोः सूर्यो अजायत सोऽग्रातायुष्टकालस्य मुखादनिरजायत हरिः प्रजननं मे अतुरतवीरपुंभवगणपुंभस्तये आत्मधनिमदासनिपतुरन्यभयधनिः हरिः प्रजनं बहुलं मे करोत्पन्नं पयोरेतो युधामभिः दिवः शतगुषि बृहतिर्वितिष्ठत आत्मैकाम् तमः हरिः ॐ अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो चन्द्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्दे वरुणो देवता ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योति हर महादेव। धर्म की जय हो, अधर्म का जय हो, प्राणियों में सलाम हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, श्री श्री रुद्र महायज्ञ की जय हो, रुद्र भगवान की जय हो, रुद्र यज्ञ की जय हो, कामाख्या मैया की जय हो, आदि गुरु शंकराचार्य भगवान की जय हो, गोवर्धन पुरी पीठाधीश्वर शंकराचार्य भगवान की जय हो, आज के आनंद मंगल की जय हो। हर हर महादेव। শ্রদ্ধার ভক্তগণ নাই আমার শ্রী শ্রী দুর্গ মহাবিদ্যালয় রামেশ্বরী মহাৰাধনাৰ ষষ্ঠ দিনৰ আমাৰ সকলো বৈদিক ৰীতি নীতি অন্ত কৰাৰ পিছত আমি এতিয়া সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানলৈ আহিছো। আমি সৌভাগ্যৱান যে আমাৰ সৈতে আজি অসমৰ মাননীয় ৰাজ্যপাল মহোদয় আমাৰ সৈতে আছে। লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্য ডাঙৰীয়া, আমি তেখেতক আমাৰ মাজত পাই নথৈ আনন্দিত হৈছো। মই প্ৰথমে আমাৰ উদযাপন কমিটিৰ তৰফৰ পৰা মাননীয় ৰাজ্যপাল মহোদয়ক আমাৰ এখনি গামোচাৰে সম্বৰ্ধনা জনোৱাৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছো। এতিয়া মোমেণ্টটোৰে সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ অনুৰোধ জনাইছো। আমাৰ সৈতে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ মাননীয় মন্ত্ৰী ফুল এপৰিয়ানী আমাৰ সৈতে আছে। মই তেখেতকো এখনি গামোচা আৰু এটি মোমেণ্টৰে সম্বৰ্ধনা জনোৱাৰ কাৰণে অনুৰোধ